Si Senador Bato de la Rosa ni-report sa human siya nagtago tungod sa iyang duda aning justice system nato nga i-serve ang warrant nga way klaro nya warrant pa gyud gikan sa ICC nga di gyud ipaagi og atong legal system dinhi sa Pilipinas, mura lang tag overridean lang tag ditsoan ang mga foreign courts, insulto sa atong mga lawyers, sa atong mga justices. Way huno nga pagpanginsulto sa atong justices o sa atong justice system. Nitago si Senador Bato, pero gahapon kay doon naman sila dako nga ganing isyu nga sulbaron sa Senado, ni-report siya. Ug tuod man giatangan siya didto sa mga agent sa NBI kuno. Naaman sa sa social media, naaman na CCTV footage nga gida ni Panguluhan ni former Senator Trillanes. Ug sama sa ilang gibuhat ni former President Rodrigo Duterte nga pagtugpas airport, dakop dayon pag naog yung bato. Dakop dayon, binugnuay dayon, wrestling, og nakalusot si Senador Bato dito sa gawas, nakasuod yung building sa Senado, og nagnidagan, gigukod, ginukuray, nagkadagma-dagma si Senador Bato dito sa hagdanan, gigukod yung mga NBI agents, suod nga to sa Senado.